यूएस से विज़िट वीज़ा को लेके लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस बनाई हैं जिनमें हमने आपको बताया कि यूएस विज़िट वीज़ा के अंदर मोस्टली जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो क्या होते हैं और उनके प्रोबेबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। मैंने हमेशा ये बताया कि आपका आंसर जो है वो क्रिस्पी होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। डोंट ट्राई टू गिव एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अनलेस इट इज़ आस्क्ड, ठीक है। द मोमेंट you try to give extra information, your visa is refused, 100% guaranteed. लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये हैं कि जी अच्छा यूएसए के विजिट वीज़ा में मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अच्छा दूसरा, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि उनके पास इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मैं क्या उस इन्फॉर्मेशन जो है उसको टेलर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो मैं कुछ की पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर यूएस विजिट वीज़ा, या आप दोबारा अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आप रीअपीयर होना चाहते हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आपका राइट है वीज़ा अप्लाई करना। वीज़ा ऑफिसर के पास प्रोग्रेटिव है कि वो आपका वीज़ा एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। रिजेक्शन को दिल पे मत लीजिए, रिजेक्शन अगर आप दिल पे लेंगे तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लिया, नो यू नो कि आपसे ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या मिस्टेक्स हुई हैं। सबसे पहले डोंट बी पैनिक, ठीक है। थोड़ा सा अपने इंटरव्यू को खुद भी एनालाइज करें। अच्छा एक तो देखें जो जो रीजंस हैं रिफ्यूज़ल्स की वो क्या होती हैं। आपने DS-160 जो है वो आपने साथ नहीं लेकर जाना होता। DS-160 जब आप ऑनलाइन फिल करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर के पास DS-160 आपका जो है वो आ जाता है। DS-160 में आप बताते हैं कि आपकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन, आपका कोई रिलेटिव वहाँ रहता है, कब जाना है, कब आना है, कहाँ स्टे करना है, ठीक है। ये DS-160 के अंदर जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑलरेडी उनके पास चली गई है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज मत करें, क्योंकि वो आप इन्फॉर्मेशन को अगर चेंज करते हैं, लेट्स सपोज आपने पहले डिक्लेयर किया कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई आपका रिलेटिव जो है वो यूएसए के अंदर रहता है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप कहते हैं नहीं रहता, तो ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम है दैट कैन लीड टू वीज़ा रिफ्यूज़ल। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपने चेंज नहीं करनी है। अगर आपने कहा है कि आप विज़िट पे जा रहे हैं और आपने अपना विज़िट का कोई पर्पस जो है जो रखा है वही उसको रहने दें, उसी के ऊपर स्टिक करें, डोंट चेंज द पर्पस, ठीक है। वीज़ा ऑफिसर इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन, ठीक है। वो आपके जब आप इंफॉर्मेशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आपके चेहरे पे ना एक कलर आता है, चाहे वो स्प्लिट ऑफ सेकंड के लिए आए, ठीक है। दे आर वेरी स्मार्ट, दे गेट टू नो कि अच्छा आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर की है, दैट कैन लीड टू वीज़ा रिफ्यूज़ल। तो चीज़ों को सिंपल रखना है, चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है और आपने प्रैक्टिस करनी है कि अच्छा भाई मैंने, और आप DS-160 उधर नहीं लेकर जाना, आप उसका प्रिंट लेके अपने पास रख सकते हैं जिसमें आपको पता हो कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, अगर आपने दूसरा देखें, अगर आपने ऑलरेडी आपने कोई फैमिली वीज़ा अप्लाई किया हुआ, लाइक आपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपकी फैमिली वहाँ रहती है, आपके बहन भाई पेरेंट्स वहाँ पे होते हैं, उन्होंने आपका ग्रीन कार्ड अप्लाई किया, नो यू आर अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीज़ा, तो ये इन्फॉर्मेशन उनसे हाइड नहीं करनी है आपने कि आप ऑलरेडी ग्रीन कार्ड अप्लाई कर चुके हैं। USCIS एक सेंट्रल डेटाबेस मेंटेन करता है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में आ रही होती है कि आपने कब यूएस का वीज़ा अप्लाई किया, कितनी दफ़ा अप्लाई किया, कौन कौन सा वीज़ा टाइप आपने अप्लाई की हुई है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट इन एप्लीकेशन तो हो सकता है कि आपने एक ग्रीन कार्ड अप्लाई किया है, आपने फैमिली इमिग्रेशन अप्लाई की है, बट एट द सेम टाइम आप जो है वो विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। एक में आप कह रहे हैं मैंने परमानेंटली यूएस से रहना है और दूसरे में आप कह रहे हैं कि मैंने जाना है और वापस आ जाना है। तो नाउ यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस पॉसिबल क्वेश्चन जो कि अराइज हो सकता है कि भाई आपने वहाँ पे वो अप्लाई किया हुआ है, अब आपको यू नीड टू मोर प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि अच्छा भाई मैंने इसका आंसर क्या देना है, इस चीज़ को मैंने कवर कैसे करना है। अच्छा, आप अपनी प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स के बारे में बिल्कुल ना छुपाएं, ठीक है। प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स अगर आपकी हैं तो आप बिल्कुल बताएं और अपने चीज़ों को फ्रीक्वेंटली चेंज ना करें। लेट्स सपोज कई ऐसे लोग हैं जिनका 2 3 4 दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और 5वीं दफ़ा लग गया, ठीक है। बट हिम्मत, उम्मीद नहीं छोड़नी। 8 10 हज़ार बंदे का इस्लामाबाद से वीज़ा हर महीने लग रहा है, 8 10 12 हज़ार बंदे का कराची से वीज़ा लग रहा है, तो इतनी बड़ी रेशो जो है वो तुमको वीज़ा तो मिल रहा है। अच्छा,
یہ آپ نے جو جب آپ ریزنز کو چینج کرتے جائیں گے تو جو بھی آپ کا ویزا آفیسر جو ہے جو انٹرویو لے رہا ہے وہ اپنے کامنٹس جو ہے نا وہ ریکارڈ کر دیتا ہے کہ اس نے آپ کا ویزا کیوں ریفیوز کیا ہے. دے ہیو دس انفارمیشن, سو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل انلیس کہ آپ کی ریزن جسٹیفیکیشن جو ہے بہت اسٹرانگ ہو چینج کرنے کی ریزن کو, اس وقت تک اپنی ریزن چینج نہ کریں. اچھا, آپ کی اگر کوئی کرمنل ہسٹری ہے تو آپ کو وہاں پہ ان کے پاس ریکارڈ ہے. اگر آپ کے کوئی ایسا آپ نے کرائم کیا ہوا ہے جو مے بی اس کی ایف آئی آر ہوئی ہے, تو یو نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ فار دیٹ کہ اچھا بھی ایف آئی آر ہوئی تھی, وہ کواش ہو گئی, دیٹ از نو مور دیئر. وہ ایک دیکھیں ایف آئی آر تو کسی کے اوپر بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ ایف آئی آر جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے اور اس کی ایویڈنس آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ نے نہیں بتانا, اگر پوچھا جائے تو بتانا ہے, ٹھیک ہے. اب آ بیل مجھے مار نہیں کرنا, اگر آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا تو اس کا مطلب آپ کو بتانے کی یہ چیز ڈسکلوز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا, دا لاسٹ ففتھ جو چیز ہے جو لاسٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دیٹ از یور سوشل میڈیا پروفائل. آپ نے لیٹ سپوز آپ نے آپ کہتے ہیں جی میں نے کانفرنس کے اوپر جانا ہے, ٹھیک ہے. کانفرنس جو ہے جس کو آپ نے بک کیا ہے وہ انہوں نے سرچ کیا, وہ نظر ہی نہیں آ رہی گوگل میں, وہ گوگل میں کہیں 10th پیج پہ جا کے وہ کانفرنس ہے. اس کا مطلب یہ کوئی ایسے ہی آپ نے کوئی ریزن بنائی ہے جانے کے لیے. سو اگر آپ نے کوئی کانفرنس کے اوپر جانا ہے, کوئی اس طرح کی چیز اٹینڈ کرنے جانا ہے, کوئی وہاں پہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اس پہ جانا ہے, تو دیٹ شوڈ بی اے پاپولر ایونٹ, پاپولر کانفرنس جو کہ گوگل میں اس کی ریفلیکشن آ رہی ہو, تو اگر وہ سرچ کریں تو ان کو مل جائے. اپنی پروفائل آپ نے نہیں چھپانی, ان کو وہ آپ کے نام سے, آپ کے فون نمبر سے, آپ کی ای میل آئی ڈی سے, بہت ساری آپ کی سوشل میڈیا کی جو پروفائلز ہیں ان کو سرچ کرتے ہیں. اور اگر آپ نے انٹرویو میں ان پروفائل سے نگیٹ کرتے ہوئے کوئی آنسر دیا ہے تو دیٹ کین بی اے پوٹینشیل پرابلم اینڈ مے لیڈ ٹو ویزا ریفیوزل. سو آپ نے یہ بہت کیئرفل ہونا ہے کہ آپ کی جو سوشل میڈیا پروفائل ہے اور آپ کے جو آنسرز ہیں انٹرویو کے دوران وہ میچ کریں. اگر آپ ان 5 چیزوں کا خیال رکھیں گے تو مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ کو ویزا جو ہے وہ مل سکتا ہے. دیکھیں, پروبیبلٹی آف سکسیس کو انکریز کرنا ہے. میں نے پہلے کہا کہ ویزا ریفیوز کرنا ویزا آفیسر کا پروگریٹو ہے, ویزا اپلائی کرنا ہمارا رائٹ ہے, ہم دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں, پھر ریفیوز ہو گیا پھر اپلائی کر سکتے ہیں. بٹ آف کورس ہر چیز جو ہے اس کے ساتھ ایک کاسٹ ایسوسیٹ ہوتی ہے, اگر آپ وہ کاسٹ افورڈ کرتے ہیں. ہمارا یہ چیزیں جو ہم نے لرن کی ہیں یہ اوور پیریڈ آف ٹائم اور ایکسپیرینس کے ساتھ لرن کی ہیں. اگر آپ یو ایس وزٹ ویزا میں اپنے چانسز کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری سروسز جو ہیں وہ انگیج کر سکتے ہیں. ہم آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے تھرو جو ہم نے سیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, آپ کو انٹرویو کے لیے پریپیئر کریں گے, سو دیٹ جب آپ ویزا آفیسر کے سامنے جائیں تو یو آر اے بیٹر ورژن آف یور سیلف. آپ اپنا ہی ایک بہتر ورژن اس کے سامنے لے کر جائیں, who is well prepared, who knows کہ میں نے آنسر کیا دینے ہیں اور میرے آنسر جو ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے.